नमस्कार नमस्कार मुभेन्द्रनाथ दलाए आपण सामने आज एक विराट टॉपिक नहीं टॉपिक तो चलो असरंती भंडार सरबनी असरंती भंडार रे टॉपिक केबे सरे नहीं टॉपिक पर टॉपिक टॉपिक पर टॉपिक आसीबो जे पर्यंत सत्यजुग न होईछि। तेणु आज टॉपिक छोट लोक आ बड़ लोक किए छोट लोक किए बड़ लोक आज जानिबा। साधारणतः लोक माने जानी छंती जो मानकर संपत्ति जमीबाड़ी धनरत्न अच्छी समाने बड़ लोक आउ जो मानकर नाही छोट लोक नाय सेटा संपूर्ण भूल कथा। जो मानकर धनरत्न जमीबाड़ी टंका पैसा अनेक अच्छी सेमानकु धनी कहा जाए। सेमानकर धन बहुत सेमाने धनी। जो मानकर नाही निस्व सेमानकु गरीब कहा जाए। गरीब धनी गरीब धनी गरीब दे छोट लोक बड़ लोक किसी संपर्क ना। छोट लोक से माने जो माने छोट काम करते अर्थात जो माने अन्याय करते जो माने अन्याय को सपोर्ट करते जो माने अन्याय करने लोकों को उस्कांते क्राइम करने उस्कांते जो माने क्राइम करती जो माने क्राइम को पसंद करती और जो माने क्राइम को सहयोग करते सामाने छोट लोक। जो माने श्रृंखलित सत्यवादी जो माने असत्य को प्रश्रय दियंती नहीं अन्याय को प्रश्रय दियंती नहीं अन्याय करती नहीं सामाने बड़ लोक। सामाने बड़ लोक जो माने छोट छोट लोक सामाने न्यायवंत लोक मानकु पछकु टाणिया पाई चेष्टा करिवे। जो माने अन्याय विरुद्ध लड़ती सेमाने तांको पछरु टाणती सेमाने छोट लोक। आ छोट लोक मानकर जगाटा छोट परिसर थाए। छोट परिसर भीतर से रहती से छोट परिसरटा हूँ जेल श्रृंखला। ये जेल भीतर से मानकर स्थान छोट लोक मानकर छोट जगार स्थान। आउ जो माने बड़ लोक न्यायवंत सेमानकर जगाटा बड़ जगह सारा पृथ्वी रे सेमाने भ्रमण करि परिबे। से बड़ जगह अच्छे बड़ लोक कि जो मैंने छोट लोक से छोट जगह जेल। किंतु किसी बड़ लोक जेल भीतर अच्छा किसी छोट लोक जेल बाहर अच्छा। जो मैंने न्यायवंत किसी लोक जेल भीतर अच्छा कारण आईनटा अंध। आईन हूँ अंध अंध पुटुली से बंधा है। आईन किसी देखेनी तार आखि नहीं से दुईटा जिनिस देखे गोटे एक्ट बा धारा आ गोटे हूँ प्रमाण साक्षी। ये दीटा जिनिस देखे आईन आ दीटा जिनिस भितर जी धाराटा लगाए एक्टटा लगाए से सचोट हवा दरकार। से जदि बड़ लोक उपरे कौन से धारा लगे देछि
ମିଛରେ, ତାହେଲେ ସେ ଛୋଟ ଲୋକ। ଯେ ଧାରା ଲଗେଇଲା ସେ ଛୋଟ ଲୋକ। ତାର ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଛୋଟ, ଜେଲ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, ସାକ୍ଷୀ, ଯଦି ଜଣେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦିଏ ସେ ବି ଛୋଟ ଲୋକ, ତାର ଜାଗା ସେଇ ଜେଲ ହବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସାକ୍ଷୀ ମିଛ ସାକ୍ଷୀରେ ଆଉ ମିଛ ଧାରାରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ବା ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଲୋକ ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଯାଇପାରେ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସଚୋଟ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାନି, ଯାହା ଦେଖିଛେ ସତ୍ୟ ତାହାକୁ ହିଁ କହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମିଛ ଧାରା ଲଗେଇବାନି। ଆମେ ପୁଲିସ ଅଫିସର ହେଇପାରି, ଆମେ ପୁଲିସ କମିଶନର ହେଇପାରି, ଆମେ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିବାନି, ମିଛ ଧାରା ଲଗେଇବାନି, କି ଛୋଟ ଲୋକ ହବାନି। এই ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ସେମାନେ କେବେ କାନ୍ଦିବେନି, ଜେଲ ଗଲେ କାନ୍ଦିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଅପରାଧ କରି ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ଶାସ୍ତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଅପରାଧ କରିନାହାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ମିଛରେ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ଦଟା ହୁଏତ ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରେନି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦେ। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦଟା ସେ ଛୋଟ ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ଭାବିଯାନ୍ତି ଆମେ ଖସିଯିବା। ବହୁତ ଛୋଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖସିଯିବା। କେଉଁଠି ଖସିବ? ମଣିଷ ପାଖରୁ ଖସି ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଖସି ପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ କେଉଁଠୁ ଖସି ପାରିବ ନାହିଁ, କିଏ ଖସେଇ ଦେବ ନାହିଁ, ସେଟା ଏକ ବିରାଟ ଟପିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ ହବାନି, ବଡ଼ ଲୋକ ହବା। ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାନି, ମିଛ ଆକ୍ଟ ଲଗେଇବାନି, କ୍ରାଇମ୍ କରିବାନି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କରିବାନି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ, ଅସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ, ଅସତ୍ ନିରୋଧ ହେବା, ଅସତ୍ ନିରୁଦ୍ଧି, କପଟ କରିବା ନାହିଁ, କିଏ ଛୋଟ ଲୋକ ହେବା ନାହିଁ, କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ନାହିଁ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛୋଟ ଲୋକ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ସେମାନେ ବି ଛୋଟ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଛୋଟ ଲୋକ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକର ସଂଜ୍ଞାଟା ଏଇଆ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ୟାକୁ ଜାଣି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ, ଛୋଟ ଲୋକ ହେବାନି। ଆଜିର এই ଟପିକ୍ ଛୋଟ ଲୋକ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକ। ନମସ୍ତେ।